صورة دالة image d'une fonction. تعريف définition. إذا كانت f مجموعة تعريف ل f نسمي صورة f المجموعة f ل df تساوي f ل x بحيث x تنتمي إلى df. df étant le domaine de définition de f, on appelle image de f l'ensemble. f df, c'est l'ensemble des f de x tels que x appartenant à df. تعميم généralisation ليكون a مجموعة من df نسمي صورة ل a bf مجموعة f ل a تساوي مجموعة f ل x بحيث x تنتمي إلى a. Soit A un ensemble de df, on appelle image de A par f l'ensemble. f de A est égal à l'ensemble des f de x tel que x appartenant à grand A. في هذه الفيديو سنوضح بمثال صورة مجال لدالة f. Dans cette vidéo, on va illustrer avec un exemple l'image d'un intervalle par une fonction f. مبيان f هو المنحنى الممثل بالأحمر. Le graphe de f, c'est la courbe représentée ici en rouge. ليكن AB مجال ضمن حيز تعريف ل F. حيز تعريف ل F وهو R في هذه الحالة. Soit AB un intervalle contenu dans le domaine de définition de F, qui est ici R. Si x varie إذا كان x يتغير على AB فإن f ل x يتغير على مجموعة من محور الأراتب. Si x varie sur AB, sur intervalle AB, alors f de x varie sur un ensemble de l'axe des ordonnées. Et cet ensemble, وهذه المجموعة تسمى صورة ل AB. وهذه المجموعة تسمى صورة ل AB. Si x varie sur AB, fx varie sur l'ensemble des ordonnées, et cet ensemble s'appelle l'image de AB par f. لنرسم هذه الصورة dessinons cette image. Voilà f ل x تتغير على صورة ل AB بf. f de x varie sur l'image de f de AB par f. Donc في هذه الحالة صورة AB في هذه الحالة صورة AB هو مجال CD. Dans ce cas particulier,
l'image de AB, c'est un intervalle CD. C'est un intervalle aussi. C'est un intervalle CD. Mais c'est un أمثلة اعتيادية. Exemple usuel. صورة R بالدالة J بالتمام هي المجال المغلوق ناقص واحد واحد. L'image de R par la fonction sinus est égale à l'intervalle fermé moins 1, 1. وكذلك صورة المجال المغلوق صفر P على جوج بالدالة ج بالتمام هو المجال المغلوق صفر واحد. L'image de l'intervalle ouvert 0 pi sur 2 par la fonction sinus, il est égal à 0,1. صورة R بالدالة ج هي المجال المغلوق ناقص واحد واحد. L'image de R par la fonction cosinus, il est égal à l'intervalle fermé moins 1, 1. وكذلك صورة ناقص بي على جوج بي على جوج بالدالة ج هي المجال صفر واحد. Aussi, l'image de moins pi sur 2 par la fonction cos est égale à 0,1. صورة المجال المفتوح ناقص بي على جوج بي على جوج بالدالة ظل هو R. L'image de moins pi sur 2, l'intervalle ouvert par la fonction tangente, c'est R. وكذلك صورة المجال نصف المفتوح صفر بي على جوج بالدالة ظل هو المجال النصف المفتوح صفر زائد لا نهاية. Aussi, l'image de l'intervalle 0 pi sur 2 par la fonction tangente est égale à 0 plus l'infini. صورة المجال المفتوح صفر زائد لا نهاية بالدالة اللوغاريتم هو R. L'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction log, il est égal à R. وأخيرا صورة R بالأس النيبيري هو المجال المفتوح صفر زائد لا نهاية. L'image de R par la fonction exponentielle népérien, il est égal à l'intervalle 0 plus infini. سنوضح بعض هذه الأمثلة في الفيديوهات التالية. On va illustrer quelques exemples avec les vidéos qui suivent. لنعتبر مبيان الدالة f تساوي j بالتمام. On considère la fonction, le graphe de la fonction f est égal à sinus. إذا كان المتغير x يتغير على حيز تعريف ل j بالتمام أي r, si x, la variable, varie sur le domaine de définition de sinus, c'est-à-dire R, نلاحظ أن f لx صورة x ب j بالتمام تتغير على ناقص واحد واحد، المجال ناقص واحد واحد. On constate que f de x, l'image de x par f, par sinus, varie sur l'intervalle moins 1, 1. أي صورة R ب j بالتمام هي ناقص واحد واحد. C'est-à-dire l'image de R par sinus c'est moins 1, 1. Si on considère que la variable x varie sur l'intervalle 0 pi إذا
اعتبرنا أن المتغير على المجال صفر بي، نلاحظ كذلك أن f لx يتغير على المجال صفر واحد. On constate que f de x varie sur l'intervalle 0,1. وبهذا فإن صورة صفر بي بجي بالتمام هي صفر واحد. C'est-à-dire l'image de 0 pi par sinus est 0,1. نعتبر الدالة الظل المعرفة على المجال المفتوح ناقص بي على جوج زائد بي على جوج. On considère la fonction tangente définie sur l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2. إذا كان المتغير x في هذا المجال, si on considère la variable x sur cet intervalle, صورتها ظل x يتغير على ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. Son image tangente x varie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. إذن صورة ناقص بي على جوج بي على جوج بالدالة الظل هو المجال المفتوح ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. إذا اعتبرنا فقط المجال صفر بي على جوج صفر داخل المجال, فإن si on considère l'intervalle, seulement l'intervalle 0 pi sur 2, فإن صورة x بدالة ظل تتغير على صفر زائد لا نهاية. L'image de x par tangente varie sur 0 plus l'infini. إذن صورة المجال صفر بي على جوج بصورة الظل هو المجال النصف المفتوح صفر زائد لا نهاية. Donc l'image de l'intervalle semi-ouvert 0 pi sur 2 par la fonction tangente, il est égal à l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. يكون f الدالة اللوغاريتمية المعرفة على صفر زائد لا نهاية, صفر خارج المجال التعريف, soit f soit ln, la fonction logarithmique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, 0 exclu. لنعتبر الدالة على صفر واحد, نعتبر الدالة على صفر واحد أي x تتغير على المجال صفر واحد صفر خارج المجال. On considère l'intervalle 0, 1, 0 exclu, et on se propose de trouver l'image de ln par 0,1. نقترح وجود صورة ln صورة صفر واحد ب ln. إذا كانت x تتغير هنا فإن نلاحظ أن
ln تتغير على ناقص لا نهاية صفر. Si x varie sur 0,1, on voit que ln de x varie entre moins l'infini et 0. إذن صورة صفر واحد صفر خارج المجال بالدالة ln هو ناقص لا نهاية صفر. ناقص لا نهاية صفر. Donc l'image de 0,1 par la fonction ln avec 0 exclu, elle est égale à moins l'infini 0. Moins l'infini 0 avec 0 inclus ici. نعتبر الدالة الأسية المعرفة من ناقص لا نهاية إلى زائد لا نهاية. On considère la fonction exponentielle définie sur moins l'infini à plus l'infini sur R. نريد تشخيص صورة صفر زائد لا نهاية بهذه الدالة. On veut illustrer l'image de 0 plus l'infini sur par cette fonction. إذن x تتغير على صفر زائد لا نهاية, c'est-à-dire x varie sur 0 plus l'infini. Si x varie sur 0 plus l'infini, alors exponentielle de x varie sur 1, on voit qu'il varie sur 1 plus l'infini. الدالة الأسية تتغير على 1 زائد لا نهاية. إذن صورة صفر زائد لا نهاية بالدالة الأسية هي 1 زائد لا نهاية. Donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par exponentielle, c'est 1 plus l'infini.